लहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला अबाई फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअत वलियम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फ़रज रब्ब सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज़मते ख़ानदान सैयदा ताहिरा बावाज़े बुलंद सलवात। हाज़रीन मजलिस दे मरहूमीन, बानियान मजलिस दे तमाम मरहूमीन और इस इलाके दे जितने मोमिनीन व मोमिनात इस दुनिया तो चले गए तमाम मरहूमीन दी मज़ीद बुलंदी दरजात वास्ते बुलंद सलवात। मेरे इमाम दा ज़िक्र वो ज़िक्र है जिस दुआ मंगिए तो अल्लाह कबूल कर दे। ज़िक्र इमाम इच मंगी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। ढेर सारे बुजुर्ग मजलिस इलाज तशरीफ़ फरमा ने ढेर सारियां दुआवां आखियां गई ने कबूलियत अल्लाह ज़िक्र है तो एक सलवात मरीज़ां दी शिफा याबी वास्ते नारे तकबीर। खालिक अकबर दा नाम बुलंद है, सारे बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिन्ना दा इमाम अली ये हाथ बुलंद करो, हज़रत अब्बास से अलम नु सलाम करो और जुर्रत नाल बोलो नारे हैदरी। इजाज़त है मैं नौकरी दा हर साल दी तरह तुहाडे चेहरियां दी ज़ियारत, आलम भाई दे हुक्म दी तामील, सारियां तो वड्डा शरफ है कि मौला दे नौकर दी फहरिस्त विच तुहाडा ते मेरा नाम लिखिया जाए। मेरे तो पहले भी मेरे मौला दे अच्छा पढ़न वाले पढ़ गए, मेरे बाद इमाम दे एक बेहतरीन मदाखाना दी फहरिस्त मिंबर ते तशरीफ फरमा। साढ़े बुजुर्ग जनाब लियाकत समंदवाना साहिब, भाई अली हैदर बुखारी साहिब, भाई अली अहमद जोया साहिब, औन आमिर साहिब, ढेर सारे मौला दे मदाखान। 2:17 में मोहसिन नकवी साहिब दी थोड़े दिल बिस्मिल्लाह। भटक रहे हो कहाँ आकबत गरी के लिए, भटक रहे हो कहाँ आकबत गरी के लिए। आकबत का मतलब है आखरत। अगली सतर च एक लफ्ज़ है राहबर, ओदा मतलब है रहनुमा, रस्ता विखाण वाला। तुहाडे वास्ते गल मुश्किल नहीं है, हर हवाले नाल दरखेज़ धरती है तुहाडी, ज़ाकिरीन दे हवाले नाल, अज़ादारां दे हवाले नाल। तो मैं कोई 2-3 मिनट की तौज़ीह नहीं कर रहा, मैं 2 लफ्ज़ जिहड़े मुश्किल मिल लग रहे हैं तुहानू नहीं मिल लग रहे हैं मैं तुहानू दस दिते। मेरे मौला मेरी नीयत तो वाकिफ़ ने। इब्तदाई मजलिस से ढेर सारा मजमा है, इस मजमे जितनी वाह वाह सुबहान अल्लाह बिस्मिल्लाह दी आवाज़ बुलंद होवे इहदा सवाब मोहसिन नकवी साहिब दी रूह तक करोड़ वारी मैं उन्हां दी कबर चुम्मा ना तो मैं शेर दा हक अदा नहीं कर सकता। किसी बंदे को पुछो ना भाई चंगे काम क्यों करदा है, वो अक्सी जन्नत जाना है। इबादत हो रही है जन्नत जान वास्ते, बह जाओ सही बह जाओ। भला हो रहा है जन्नत जान वास्ते, कोई नेकी दा अमल हो रहा है तो जन्नत जान वास्ते। 2 लफ्ज़ इन शेर चो मैं दस चुकिया। एक लफ्ज़ है याकबत, ओदा मतलब है आखरत। मैनू वेखो एक लफ्ज़ है याकबत, ओदा मतलब है आखरत। अगली सतर फकर एक लफ्ज़ है राहबर, ओदा मतलब है रहनुमा, रस्ता विखाण वाला। हुण तुहाडा हक बनदा मेरे तो पुछो भाई नजम शिराजी मोहसिन नकवी साहिब की लिखे है? तू मिंबर हुसैन ते खड़ के प्यादा है मैं करोड़ वारी कबर चुम्मा तो मैं शेर दा हक अदा नहीं करता। उन्हें लिखे कि भटक रहे हो कहाँ आकबत गरी के लिए, ओए अली का नाम ही काफ़ी है रहबरी के लिए। अच्छा बोलो हैदरी। सही मेहरबानी जेडे बुजुर्गों के हाथ उठे नो शाला किसी के मोहताज नहीं। भटक रहे हो कहाँ आकबत गरी के लिए, अली का नाम ही काफ़ी है।
ہوں اگر اسے معیار تے رہو تو میں ایک پیارا جا قصیدہ بھی جناب نے سنا دے جناب، اجازت ہے جی؟ پڑھیے قصیدہ۔ بروز حشر جو منکر علی کے آئیں گے، 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 بروز صحیح۔ حشر جو منکر علی کے آئیں گے۔ بروز حشر جو منکر علی کے، بہرحال احباب تھوڑی جی دعا کر دے وے، کچھ بندے پریشان ہو گئے ان کی پڑھ رہے ہیں، اگر گل میں کیتی ہے تو جواب بھی میں ہی دینا ہے۔ کرو سوال، نجم شرازی اشارہ کر رہے ہیں، کرو سوال۔ بروز حشر جو منکر علی کے آئیں گے، اگر علی دے منکر ہونا ہے تو پھر وہ دنال ہونا کی یہ من وکھے آئے۔ بروز حشر جو منکر علی کے آئیں گے، بروز حشر جو منکر علی کے آئیں گے، در بہشت سے واپس ہٹائے جائے۔ مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ سارے مل کے بولے آئے، جرت نال بولو حیدری۔ در بہشت سے واپس ہٹائے جائیں گے۔ بڑا کمال سن رہے ہو؟ میں باخدا ممبر حسین تے کھڑا، میں جتنی دعا ذہن چ لے کے کھڑا اس تو زیادہ مل گئی۔ بروز حشر جو منکر علی کے آئیں گے، دو شعر میں اور پڑھنے، در بہشت سے واپس ہٹائے جائیں گے۔ ماتمی چونکہ میں 10-15 دن ہوئے میں مولا دی نگری چو ولیاں اور توڑے واسطے دعا کر رہے ہیں، جتنے ہاتھ اٹھن بڑی جلدی امام دی زری تے مسوین۔ ماتمی پہنچ گیا جنت دے بوئے تے، جس بندے دا عقیدہ ہے میں علم تھلے بے کہ اللہ نو واسطہ دے وہاں علم دا تے میری دعا قبول ہوں دی، او بولے دوجے نو چھٹی۔ بروز حشر جو منکر علی کے آئیں گے، در بہشت سے واپس ہٹائے جائیں گے۔ ماتمی جنت دے دروازے تے، ملائکہ پوچھیا حسین دا ماتمی، او سکھے جی انہاں کہا جلدی آ، او جنت ہی تیرا گھر ہے۔ او سکھیا میرا گھر ہے، ماتمی آکھیا میرا گھر ہے، انہاں کہا چل اپنے گھر، او سکھیا جے نہیں۔ وہ سکیا اتنی مخلوق ہے، اتنی خلقت ہے، تین پروٹوکول اس تو دیتے ہے، تو ماتمی ہے شبیر دا کیوں نہ جاندہ؟ وہ سکیا جانا ضرور ہے، گھر بھی میرا ہے، جنت ہے، جانا ہے، مگر ایک شرط ہے ملائکہ دن۔ کیڑی شرط ہے ماتمی؟ ملائکہ دے پاسے وے کیا دے؟ ہماری شرط ہے جنت میں داخلے کی یہی، میں داخلے کی یہی، علم وہاں بھی گھروں پہ لگائے جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک شعر اور، حیدری علم وہاں بھی گھروں پہ لگائے جائیں گے، علم وہاں۔ محرم اور سفر دے مہینے چ میں قصیدہ پڑھیا، میں ڈھیر سارے شعر پڑھے، مگر اے جڑے دو شعر میں ہن پڑھ رہا، اے ہن میں بادشاہ حسین دی زری تے پڑھ کے آیا۔ اور میں ایک قصیدہ شروع بھی اس سے تو کیتا، اور میرا قصیدہ شروع کرن دا مقصد تے وجہ اے آئی بھئی اے سطری میں تن سنا کے جس سطر تے میں ذریعے حسین اور ذریعے حضرت عباس تو دعا لے سکدا تے پھر تسی تے میرا حق نہ رکھ سکدے نا۔ بڑی مہربانی۔ علم وہاں بھی گھروں پہ لگائے جائیں گے، علم وہاں آ جاؤ، تھوڑا انتظار کرنا لگے۔ لگائے جائیں گے، علم وہاں بھی گھروں پہ لگائے جائیں گے، علم وہاں بھی گھروں پہ لگائے جائیں گے۔ میں نے دیکھو جی، میں نے دیکھو، میں شعر پڑھا، میں شعر پڑھا، میں شعروں پڑھا جس سے کربلا لے دی مہرے، میں علم بھائی دے انتظار اچ رک گیا۔ گھروں پہ لگائے جائیں گے، علم وہاں بھی گھروں پہ لگائے۔ توجہ ہے جی، شعر پڑھئے، میں نے دیکھو خدا ہی جانے کہ یوسف کا حال کیا ہوگا، خدا ہی جانے کیوں
جب اسے علی اکبر دکھائے گا. اچھا پھر آدھا جناب خدا ہی جان کے یوسف کا حال کیا ہوگا. خدا ہی جان کے یوسف کا حال کیا ہوگا کہ جب اسے علی اکبر دکھائے جائے. اچھا میں پھر پڑھ دینا. خدا ہی جان کے یوسف کا حال کیا ہوگا. خدا ہی جان کے یوسف کا حال کیا ہوگا کہ جب اسے علی اکبر دکھائے جائے. بسم اللہ. پھر آکھاں. اچھا پھر آکھاں خدا ہی جان کے یوسف کا حال کیا ہوگا. خدا ہی جان کے یوسف کا حال کیا ہوگا کہ جب اسے علی اکبر دکھائے جائے. عباس دی موت دا موجب میں اے گال نہ پوچھ مختارے واہ ایک تیر میڈے وچ کربل دے دو پتر بطول دے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جی روکو. دی موت دا موجب میں تے گال نہ پوچھ مختار ایک تیر میڈے وچ کربل دے دو پتر بطول دے. صرف 4 یا 5 منٹ لے رہے ہیں. پھر آکھاں ایک تیر میڈے وچ کربل دے دو پتر بطول دے. جناب مختار نو شاہی ملی. عالم بھائی تھوڑی جی اجازت لے رہے ہیں. ابراہیم بن مالک اشتر قاتلان امام دے سر لے کے مدینے آیا. امام سجادہ دین نصران دا پتا جڑا میری دھپا تے بان علی مان لگے ایک واری خوش ہوئیے وات رولیے. اتنی ہائی کرے میں نال لگوا. سجادہ دن میں مٹی تے بہ گیا. میں بند ادھا پڑھیا. میں تھوڑی جی نصر کر رہا تاکہ اگلی گل سمجھ آوے میں سلام کر جاؤں. امام آدن اماں ایک باری خوش ہوئے تو پھر رونے کیوں. بی بی آدھی ہے سجاد خوش تے اس وجہ تو ہوئیاں علی اکبر دے قاتل دا سارا یا انہوں محمد دے قاتلان دے سارا ہے. میں رولی اس تو آج میرے اصغر دے قاتل دا سار نہیں ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اللہ کسی غم نہ چاہے نہ کرے. کچھ دن ابراہیم مدینے رہا. ٹورن لگا امام دنال ٹور پہ. کچھ قدمات گیا دے مولا مہمان نوازی دے شکریہ. مولا کوئی حکم ہے سیدہ دے کوئی حکم نہیں. سیدہ دے ابراہیم چاچے مختار نو میرا سلام دے میں. چاچے نو آکے سجاد پیادہ یا میری ماں ربا پہ یادی ہے اجے حرمل گرفتار نہیں آیا. اے توڑے تے عطا علی دی دنیا دی مصائب فن نہیں ہے. توڑے تے کرم بی بی پاک. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ
بسم اللہ اللہ سرد ماتم قبول. جی بابا. ہائے 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 بزرگ پہ دن لاکھ حرمل قتل تھی وجیا اصغر دا بدلہ پورا نہیں تھی سکتا. جڑے ہائے نہ کر سکے جدوں ابراہیم امام سجاد دا پیغام جناب مختار نو دتا غش کر گئے. بزرگ پڑھ دے آئے زمین تے جھٹے سپاہیاں تلیاں ملیاں. مختار نو ہوش آیا بھول جاوے آئے میری مجلس میری 2 منٹ دی مجلس نہ بھولے آئے ساری مجلس بھول جاوے آئے 2 منٹ نہیں بھولنے چونکہ عطا ہے تو اڈے تے زخمی پاس سے علی بی بی دی. مختار مسلح تے بے کے دعا دے ہاتھ چاہے میرے اللہ اے شاہی آپ دیتی یا میں نہیں منگی میرے اللہ اے تختی آپ دیتے میں نہیں منگیا میرے اللہ میری زندگی دی کو دعا ہے حسین دے کسن دا واسطے ہی ایک باری حرمل ملا منگ دے رہے دعا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا بسم اللہ اے توڑے تے کرم ہے. کچھ دنہ دے بعد تھوڑ جا آواز دے سوال عباس صلی سہارا دے گئے. کچھ دنہ دے بعد بزرگاں دے دعا قبول ہو گئی. اے 2:17 نہ بھولے اے ساری زندگی دا رون ہے اور شیعہ تجمعی رون واسطے. عالم بھائی اللہ مرحومین دے درجات بلند فرماوے. ایک دربار اس شور اٹھیا انہاں کیا حرمل پکڑی گیا. حرمل نو پکڑ کے مختار دے سامنے لے آئے. مختار تخت لت تھے تلوار ہاتھ چلئی حرمل دے قریب آ کے ایتھے مختار تلوار چاہیے جو میں چلاواں. حرمل آدھے رک جا مختار کلمہ کدہ پڑھ دیں. مختار آدھے سونے محمد دا. حرمل آدھے اسے محمد دی شریعت کہنو تسا نہ مارو. مختار